आसरा नेलु थाना रु कलेक्टर पाक गलु एसपी पाक गलु थाना वाला किसी एक्शन नेउना आज्ञा आम आसिक करबारु आउ थरे घर माने भांगिकी आसब जगह को बोले पोड़े मारिदेबु ए कथा कहउछंती रमेश जमुना जयंती के से माने के से माने एठे को जे बस्ती रुती आसीछंती एठे रहउछंती अब एठी रहउछंती आज जो घर भांगी देकी से माने घर जाक चाबी पकई दे कुआडे पळैछंती तो एबे वर्तमान आपण घरे एका फोटो आनिकी महापुर फोटो थोइकी ए घर जदी पसब आपण का विश्वास करंती आमे आमे ख्रीष्ट जीशु को आमे विश्वास करु आपण क्रिश्चियन हेले भी आपण को घरे आसी कि जबरदस्त लगे छंती आमे क्रिश्चियन लोक आपण कहले नै आमे एटा क्रिश्चियन लोक आमे ए पूजा करूनु काहे रखिले आमे कहलु आमे तो घर बांधी रहिछु आमे तो क्रिश्चियन लोक आमे तो यार पूजा करूनु काहे कि हम घरे आनी के बरतकाल इंथि रखि छंती बोलबारु तमे कहिबो बोले तुमको पोड़ी पकेबु बोली कहले से कहबाटा जमुना मनी पोड़ै देबु कहले हां पोड़ै देबु कहले एबे कोन न्याय चाहू छ एबे हमें सरकार पाखरु आईन हमें चाहू छ आगे आईन सुरक्षा रे हमें रहिबा पाए एठे खाली क्रिश्चियन माने रहि पारिबे ना अन्य माने रहिबे बोली कहउतले कोन क्रिश्चियन माने रहि पारबे ना खाली हम नमस्कार भाई भूरी माने आ गोटे नुवा वीडियो रे आपनको समस्तनको स्वागत करे दुखर विषय गजपति जिल्ला रो अनेक प्रकार आउ आदिवासी हमर आदिवासी लोक मानको निहाती अनेक तालन घटुଛି आपण मानको सम्मुखरे मु एही जो वीडियो देखाइछि से वीडियो गुरुत्वपूर्ण अटे जे आमर क्रिश्चियन परिवार को अनेक प्रकार तालन आसुछि एही ओडिसा रे देखिबा को मिलले अनेक प्रकार लोक माने आ सत्य न जानि के आज प्रांत रे बुली के सत्य को न जानि के से माने अंधकार रे ताई के लोक मान को तालन करिया को चाहंती किंतु प्रिय प्रभुंकर लोक माने आज से परिवार जो मां को परिवार देखिले से वृद्ध जो मां को परिवार आ से माने अनेक मूर्ति नहीं की रखी देइछंती जे से मूर्ति नहीं की रखी छंती ऑलरेडी से मूर्ति को नहीं की छाड़ी देउछंती किंतु से मूर्ति से मां पिंगी पारनी काहे कि आ से माने कहउछंती जदी एही मूर्ति को तुमे बाहर करिवो तुमको पुडाई देबो प्रिय प्रभुंकर लोक माने आ मु कहिबा को चाहे आज जेति की आ मनुष्य जीवन रे आ जहाटारे ज्ञान नाही से आ प्रकृत रे शैतान रो चेला रही अछि जहाटारे सत्य नाही से प्रकृत रे चेला अछंती प्रिय प्रभुंकर लोक माने मु कहिबा को चाहे जदी एही प्रकार अनेक आ हिंदू सनातन रो काम रहिछि अनेक जागार भी जाओ आम आदिवासी हो जेमती भी क्रिश्चियन लोक मान को हेइताओ से माने तालन ही करिथि जो प्रभुंकर लोक माने आ ईश्वरंकर वाक्य मध्य सत्य अटे जे शेष दिन रे एमिति लोक माने घरे घरे आसिकी पट रखिबे तालन करिवे आउ तमे हिंदू पेर अनेक प्रकार आउ बासा काढ़िबे जदि न गले पुडाइबे हाणिबे आ चिरिबे अनेक कथा से माने कहंती प्रिय प्रभुंकर लोक माने एही प्रकार घटना आपण मान को सम्मुखरे आनिछि जे आज निजको जो आउ हिंदू कहउछंती से माने बिल्कुल भी हिंदू नुहंती जदि आम माने ताहांकर जेतिकी सेवा पूजा विधि चालुछ अनेक मंदिर रे जदि आमे अटकाइबा ताले तांके कोन कहबे आम मान तो अटकाउनो ना ताटारे सत्य नाही सेति पाई से माने बुकरे मरि जाउछंती सेति पाई सत्य को पाइबा पाई बदे अनेक प्रकार तालना आउ एही प्रकार करूछंती जो प्रभुंकर लोक माने आउ शैतान रो चेला माने मु कहबा को चाहूची उड़ीसा वासी जो लोक माने सनातन आमर क्रिश्चियन को विरोधकारी माने तमे गोटे गोटे करी आउ नरक रे निपेक्ष करा जीवो गोटे गोटे करी विनष्ट होबो जो प्रभुंकर लोक माने तमेने एही प्रकार सत्य न जानि के निज जीवन को तमे नष्ट करूछ आज जेति आदिवासी हो जेमिति लोक मान को बे हो क्रिश्चियन परिवार को जो बड़ी एमिति तालन करा जाउ अछि आउ काहे की तालन करा जाउ अछि काहे की ना क्रिश्चियन टारे सत्य रहिछि क्रिस्टंक टारे सत्य अछि तो प्रभुंकर लोक माने क्रिस्ट मध्य कहिसंती आ मते जो जगत चिन्हिले नाही अनेक एही प्रकार व्यवहार कले आउ आम्मान को मध्य एही जगत ए मनुष्य आउ चिन्हिबे नाही ए वास्तविक जीवन रे आमे किछि दिन पाई एही जगत रहिछु किंतु किछि दिन पाए में जिबा
ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକମାନେ ଦେଖ ପୁଡାଇ ଦେବି ହାଣି ଦେବି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଉଠିଥାଏ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେମାନେ କହିବେ ମୁଁ ଯଦି ଆଉ ହିନ୍ଦୁ ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ମୁଁ ଯଦି ସେ ହିନ୍ଦୁକୁ ନେବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆରେ ମୋଠାରେ ତ କିଛି ଶରଣତା ନାହିଁ, ପୁଡାଇବି ହାଣିବି କାଟିବି ଏଟା କି ଶରଣତା? ଏ ମୂର୍ଖାମୀୟ ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ମୂର୍ଖାମୀୟ ଭାଷା ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ କର। ଯଦି ଏହି ପ୍ରକାର ଠିକ୍ ନାହିଁ ତମ ଉପରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଅନେକ ଅଭିଶାପ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଯଦି ଭାଷା ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଚାଲିଚଳନ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ସତ୍ୟ ନାହିଁ, କେମିତି ଆସିବେ ସେ ସ୍ଥାନରେ? ମୋତେ କହିଲ। ଆଉ ଅନେକ ନିଜକୁ ହିନ୍ଦୁ କହିବା ଲୋକ ଆଉ କିଏ କିଏ ତ ହିନ୍ଦୁ ଅଛନ୍ତି ଏପରି ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଉ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଏମାନେ ନୋ ଏଜୁକେସନ୍, ଏମାନେ କିଛି ହିଁ ପଢ଼ି ନାହାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ଦେଖିଲେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ତାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରିବାର କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେମାନେ କାହିଁକି କହୁଛୁ? ଲୋକ ଜାଣନ୍ତୁ, ଲୋକମାନେ ବୁଝନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ। ଆଉ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହେ। ବାକ୍ୟ ପଦେ ଦେଖିବା ତାପରେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଆପଣମାନେ ମାତ୍ୟ ପୁସ୍ତକ 10 ପର୍ବରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 30 ଆଉ ପରରେ ଦେଖିବା 30 ପଦରେ ଦେଖିବା, ମୁଁ ଯେ ପୃଥିବୀରେ ଶାନ୍ତି ଦେବାକୁ ଆସିଅଛି ଏହା ମନେ କର ନାହିଁ, ଶାନ୍ତି ଦେବାକୁ ନ ଆସି ବରଂ ଖଡ଼୍ଗ ଦେବାକୁ ଆସିଅଛି। ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କାହିଁକି ଏ କଥା କହିଲେ? ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଅଳ୍ପ ହିଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପଢ଼ି କହିବି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କାହିଁକି ଏହି ପ୍ରକାର ଆଉ ସେ ଏହି ଯେଉଁ ପୃଥିବୀରେ ଶାନ୍ତି ଦେବାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଖଡ଼୍ଗ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଉ ଟାଙ୍ଗି କିମ୍ବା କୁରାଢ଼ ମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ହିନ୍ଦୁ ଦଳ ଲୋକମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ତାଡ଼ନ କରିବେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ହିଂସା କରିବେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇବେ। ଏହି ପ୍ରକାର ସେଇମାନେ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ହାଣିବି, ଅନେକ ପିଙ୍ଗିବି, ଅନେକ ପ୍ରକାର କହିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି, ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ସଦାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଯିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଆଉ ତାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମିତି ହିଁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ତାଳନ ରହିଅଛି, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଆଉ ହିଂସା କରିବେ ଲୋକମାନେ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଆଉ ବାଧା ପାଇବେ, ଦୁଃଖ ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯଦି ସହିବେ ତାହେଲେ ନିହାତି ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ସେହି ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ କହୁଛି ଯେ ଆଉ ଶାନ୍ତି ଦେବାକୁ ଆସିନେ କିନ୍ତୁ ଖଡ଼୍ଗ ଦେବାକୁ ଆସିଅଛି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଅଟେ ଯେ ଆମେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, ସତ୍ୟଙ୍କୁ ପାଇଛୁ। ସେ ସତ୍ୟ ଆଉ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ତାଳନ ଆସିବ, ଦୁଃଖ ଆସିବ। ଅନେକ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକମାନେ ଶୈତାନର ଚେଲାମାନେ ମାରିବି କହିବ, ପୁଡାଇ ଦେବି କହିବ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ବାଧା ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସରକାର ମଧ୍ୟ ଆଉ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଏହି ସରକାର ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଛି କିଛି ମଧ୍ୟ କରୁନି। କିନ୍ତୁ ଏହି ସରକାର ମଧ୍ୟ ଆଉ ତାହାଙ୍କର ଯେଉଁ ବଜରାଙ୍ଗୀ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ସରକାର ମୋହନମାଝୀ ଚଲାଉନାହାନ୍ତି। ଏ ସରକାର ଯେଉଁ ଆଉ ଲୋକ ଚଲାଉଛନ୍ତି ବଜରାଙ୍ଗୀ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକମାନେ ଚଲାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋହନମାଝୀ ଚଲାଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କହିବା ଉତ୍ତାରେ ସେଥିପାଇଁ ଯେ ଆଜି ଏହି ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବାଧା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ସେ ମାଆଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧ ମାଆଙ୍କୁ ଏମିତି ଡରାଇବେ, ଏମିତି ପୁଡାଇରେ ବି କହିବେ, ତାର ଏଜୁକେସନ୍ ନାହିଁ, ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ବିଲକୁଲ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଯଦି ଜ୍ଞାନ ଥାନ୍ତା ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିଥାନ୍ତେ। ଯଦି ପ୍ରେମ ନାହିଁ ଭାଇ, ସତ୍ୟ ନାହିଁ, କାହିଁକି ସେଠି ଅଟକାଇକି ରହିଛ? ଆସ ସମସ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନକୁ। ଯାହାଠାରେ ସତ୍ୟ ନାହିଁ ତାହାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଆପଣମାନେ ପୂଜା କରିବେ, କାହିଁକି ସେବା କରିବେ? ଆରେ କିଛି ସତ୍ୟ ତ ନାହିଁ, କାହିଁକି ସେବା କରିବେ? ଆସୁନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଳା ଆସ ସମସ୍ତେ। ଆଜି ଏପରି ତାଳନ ବସିବ, ଅନେକ ବୃଦ୍ଧ ମାଆଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରିବ, ପୁଡାଇ ଦେବି କହିବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ 250 କାରୁଡ଼ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ତମ ପରି ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବୁ ନା, 250 କାରୁଡ଼ି ଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଏ ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନା। କିନ୍ତୁ ଆମଠାରେ ଶାନ୍ତି ରହିଛି, ଆମଠାରେ ମୁକ୍ତି ଜାଣିଛୁ, ଆମଠାରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଆଉ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୁପ୍। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଯଦି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ବାରିବେ ତାହେଲେ 250 କାରୋଡ଼ ଲୋକ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରିଦେବେ। ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଆଜି ଅନେକ ଜାଗାରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ହିନ୍ଦୁ ଲୋକମାନେ ଆମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାରିବି, ପିଟିବି, ପୁଡାଇଦେବି ଅନେକ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତାହାଠାରେ କିଛି ବି ମୁକ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖ ସେହି ନମ୍ରତା, ସେହି ପ୍ରେମ ରହିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ପ୍ରେମ କଲେ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜଗତକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଉଚିତ। ସେହିପରି ଆଜି ରହିଛନ୍ତି, ନଚେତ ଏତେ ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ନହେଲେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବାଧା ଆସିଥାଏ।
आज अनेक लोक मान ब्राह्मण लोक मान जाइए ताड़न कर हिंदू मैंने आम कौन ताड़न कर ब्राह्मण मुस्लिम को ताड़न कर आनी पखाइबे प्रभुंकर लोक मैंने जहाँटार सत्य रही जहाँटार प्रेम रही से ही प्रेम कर यही प्रकार लोक मैंने किसी भी जानी ना दिने एमती लोक मैंने निज को अनुताप करेंगे तो प्रभुंकर लोक माने यही वीडियो को आपण मैंने शेयर करूँ बहुमूल्य आपण मान सम्मुख जब वीडियो पहुँचाई थाए निहाती शेयर करूँ आम सहित सब्सक्राइब कर रुहतु जीशु कृष्ण नाम आपण समस्त को नमस्कार।